السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الحصة إن شاء الله نديروها حول la révision de la géométrie dans l'espace، خاصة les questions اللي تقدر تعطى باش on vous demande de terminer l'équation cartésienne d'une sphère. Quels sont les types de questions qui peuvent être posées pour vous demander de terminer l'équation cartésienne d'une sphère. ما هي أنواع ديال الأسئلة اللي تقدر تطرح وهما كيقولوا لك كتكلم على ليكواسيون كارتيزيان دو لا سفير. حنا عندنا درنا 5. النوع الأول déterminer l'équation cartésienne de la sphère de centre. ها هو les coordonnées du centre à la valeur de rien. إذن غنطبقوا داكشي اللي شفنا له في الكور. Vous avez vu ça dans le cours. Donc l'équation cartésienne de la sphère de centre et de rayon ça va et كنكتبوا هذا الشيء من بعد نديروا x moins x oméga اللي هو هذا au carré plus y moins y oméga plus z moins z oméga au carré égale r au carré. دابا غنجيو نعوضوا ما هو x oméga هو هذا. Donc x moins 1 و y oméga هو هذا. Donc y moins 1 c'est-à-dire plus 1. ما هو z oméga هو هذا. Donc z moins 2 ها هو z au carré كلشي له carré. هذا توا au carré اللي هو 9. On va développer ces carrés. Il faut savoir ça par cœur. Vous l'avez déjà étudié au collège, mais vous pouvez faire des calculs si vous voulez. Alors, ça c'est du type هذا بحال a moins b au carré. a moins b au carré هو a au carré moins 2ab plus b au carré. يعني x moins 2x plus 1 au carré اللي هو 1. نفس الشيء هنا. غنديرو دابا لي كاري بوحدهم. هادو كنكتبو دابا غنجاوبو على السؤال. لأن ها هو l'équation cartésienne de la sphère de centre et de rayon هي كتكتب على شكل ماذا؟ ها كيفاش. يعني x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x plus 2y moins 4z. هادو غنحسبوهم 1 plus 1 2 2 plus 4 6 moins 9 c'est moins 3. Ce qu'on nous a demandé de terminer l'équation, on l'a déterminée. Donc l'équation cartésienne de la sphère de centre هذا وكذا كنكتبو هذا. النوع واحد النوع الثاني la deuxième question. هنا كيعطوك une équation ها هي c'est une équation cartésienne. Alors montrer que cette équation est une équation cartésienne d'une sphère. Donc les courbes du centre là, la valeur de rayon là, et déterminer les coordonnées de son centre oméga et son rayon. هذه إن شاء الله نطبقوا واحد الطريقة سهلة ردوا البال بإذن الله تعالى. اللي عرفها راه مزيان نذكروه، اللي ما عرفهاش إن شاء الله يتعلمها ويعلمنا إن شاء الله. إذا كنكتبوا هذا الشيء قال إيكيفالون لي زيكس بوحدهم لي زيكغيك بوحدهم لي زيد بوحدهم ولي نومبر سميتو كيبقى هاد موان 2 زيكس غيجي هنا ها هو موان إيكغيك غيجي مع إيكغيك موان إيكغيك بليس 4 زد غيجي هنا ها هو مزيان. كي غنردو هذا كاغي بحال هنا لأن بغينا يكون هكا متفقين كي نردوه ساهل. عندنا طريقة إن شاء الله غتتعلموها بإذن الله تعالى هي هذه إكس أو كاري بلس أ إكس نردوه كاري ساهل. اللي مع إكس كنقسمو على جوج أ سيغ دو غنديروه إكس بلس داكشي اللي سميتو لو تو أو كاري موان هذا لو تو أو كاري. ناخدو أمثلة. إلا كان عندنا إكس أو كاري بلس 2 إكس كي غنردوه كاري كنردوه هكا نقسمو هذا على 2 ها هو 2 على 2 2 divisé par 2 c'est 1 ها هو ونقصوا منه 1 au carré 1 au carré هو 1 مفهوم 1 au carré c'est 1. نفس الشيء هنا on divise par 2 4 divisé par 2 c'est 2 كنديروه لو carré moins 2 au carré moins 2 au carré c'est 4. هادو دي نومبر باغ إلا كان ان باغ نفس الشيء هنا واحد غنقسمو على جوج on divise par 2 كنديرو au carré
هنا موان هذا او كاري اللي كاين هنا نفس الشيء عاوتاني 3 اون ديفيز بار 2. إلا كان هنا بلوس كنديرو هنا بلوس، إلا كان موان كنديرو موان، ونفس الشيء عاوتاني اون فا ديفيزي بار 2 هو واحد ناقص واحد او كاري اللي هو واحد ديفيزي بار 2 وهنا نديرو موان هو 2 2 au carré moins 2 au carré هو 4. مفهوم؟ نطبقوا هاد الطريقة إن شاء الله هنا. إذا هذا قلنا يلاه قلناه نقسمو على جوج شحال غيعطينا واحد، ها هو واحد ناقص واحد au carré. هذا كاين هنا واحد نقسمو على جوج ها هو اللي عطانا au carré moins ان دومي au carré نفس الشيء كلشي. غنديرو الحساب غنعزلو لي كاري كلهم، هذا غيجي هنا هذا غيجي هنا هذا غيجي هنا وهادو غنحسبوهم. لأن هذا متفقين moins 4 plus 2 c'est moins 2 on réduit le dénominateur qui est 4 كنلقاو هذا غنخرجو هذا عندنا نفس المسألة اللي شفنا فيها سميتو ها هي عندنا هادي إيغو كاري متفقين ها هي. إذا هاد اللي تعطات لينا c'est une équation cartésienne d'une sphère de centre. les coordonnées centrales شنو هما؟ هو 1 1 demi moins 2 لأن هنا moins 2 متفقين؟ هاهو et de rayon هذا هو R au carré racine carrée de 13 sur 4. مفهوم؟ هذه هي الطريقة. لا troisième question دابا هو عطاوك واحد ليكواسيون وقال لك montrer que c'est une équation cartésienne. كاين دو ميثود. لا ميثود أنا ننصحكم ديروا هذه لأن باسكو سي اون méthode qui ne fatigue pas et il faut choisir parce que ça c'est un travail un peu long donc il faut choisir des méthodes qui ne vont pas vous fatiguer خصكم ما تعياوش. هذه اللي سميتو إذا غنجي ونقول إلا كانت هذه لا سميتو راه إلا درنا هذه غنحصلوا عليها غنتوصلوا لهذه. إذا غنجيو نديرو هاهي ليكواسيون كارتيزيان ديال كذا كذا نكتبوها كما كتبنا في الأول ونجيو نعوضو هاد المسائل كلها ونجيو نحسبو. متفقين؟ ونجيو نحسبو. فهم؟ ها موان 1 ها هو موان 1 موان بلس موان 2. متفقين؟ نجيو نحسبو من بعد ملي نحسبو نديرو لي زيكس لي كاري بوحدهم الاخرين بوحدهم ولي نومبر نحسبوهم ونردو كلشي لهنا ويبقى زيرو. خصكم تلقاو هادشي بهاد الطريقة هادي أنا ننصحكم ديروها وشاكان شوازي لا ميثود كي لوي كونفيان. على الدوزيام ميثود هي هاديك ديال لا دوزيام كيستيون اللي شوية كتعيي حتى تمشيو حتى سميتو من بعد وتوصلوا لي كاري بحال هادو غتقول إذا هادي c'est une équation cartésienne ديال لو سونتر ديالها هو كذا اللي غتوصلوا ليه غتوصلوا بحال هاد الشكل هذا اي لو غيون ديالها هو 5 لأن غتلقاو هنا 5 au carré. متفقين؟ هادي إن شاء الله سميتو كاين دابا لا كاتخيم كيستيون. شنو اللي تعطى في لا كاتخيم كيستيون؟ الكاتخيم كيستيون هو يعطوك déterminer l'équation cartésienne de la sphère de centre كذا. متفقين؟ مفهوم؟ مزيان le centre عطاوك les coordonnées du centre où il passe par un point. هذا il passe par un point معنى ذلك c'est un point de la sphère. يقدر يقول لك passe par un point ولا dont A est un point de la sphère ولا A appartient à S. كلشي هادو بحال إن شاء الله. خصنا دابا شنو اللي خصنا؟ لو غيون عندنا طرق باش نحسبوه ان شاء الله. بعد اولا نشوفوا كيفاش كيتدار لو غيون. ها هو وهذا لو غيون هذا الديامتر كله وهذا لو غيون. خصنا نحسبوا دابا اوميغا ا شحال لا ديستانس ديالها. عندنا طرق باش نحسبوه باذن الله تعالى. اذا قلنا ان شاء الله نحسبوا اوميغا ا كنعرفوا بان la distance entre deux points كتعطى بهذا بهاد لا فورمول. la distance entre oméga et A هي racine carrée de xa moins x oméga
au carré plus YA moins Y oméga au carré plus ZA moins Z oméga au carré. Racine carré. كنغنطبقوها ها هو 2 moins 0 au carré. 1 moins 3. 1 moins 3 c'est 1 plus 3 au carré. Moins 1 moins 0 c'est moins 1 au carré. كنحسبو هاد الشيء راسين إذا غيولي راسين كاري دو 21. شنو عندنا دابا؟ عندنا السفير كنعرفو لي كوردون دو سونتر اي لو غيون. ندقو سميتو داكشي اللي عرفنا. ها هو اللي عرفنا. x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré égale r au carré كما شفنا هنا. هذا هو تكتبو هذا. أنا ما بغيتش نكتبو باش ما يضيعش الوقت. متفقين؟ تكتبو هكا من بعد تكتبو الإيكيفالون هكا. كنعوضو بيان سور. ها هو نعوضو x moins 0. ها هو 0 هو x oméga. y moins 3 z moins 0 مكتبناهاش هذا égal r au carré. هذا x au carré plus y au carré plus 6y plus 9 وكذا ونديرو حساب. متفقين؟ دابا ها هو دابا قال لك déterminer l'équation de cartésienne de la sphère. كتعرف هذا il passe par le point A. دابا درناها ها هي. كنقولو l'équation cartésienne de la sphère de centre et qui passe par A et كنحسبوها كنكتبوها. متفقين؟ إذن هذه الطريقة سميتو لا quatrième question la cinquième question maintenant. قال لك déterminer l'équation cartésienne de la sphère S de diamètre AB. هذاك لا centre les coordonnées du centre ولا الغيون. هذاك ال AB. شفنا قبيلة بأن الديامتر ها هو هذا الديامتر AB. عندنا لو سونتر سي لو ميليو دو AB. والغيون راه شفنا كيفاش كنحسبوه. اللي جديد هنا هو لي كوردوني دو سونتر. متفقين؟ لي كوردوني دو سونتر دان سيغمون. إحداثية منتصف قطعة. شوفوا دابا ها هو الإحداثية ديال المجموع. دابا لي كوردوني دو سونتر دو AB سي XA plus XB sur 2. YA plus YB sur 2. ZA sur 2. غنجيو سميتو 1 plus 1 sur 2 c'est 1. 3 plus moins 1 c'est 2 sur 2. C'est 1. 1 plus 3 4 sur 2 هو 2. ها هو دابا عندنا لو سونتر. خصنا دابا الغيون. الغيون كيما شفنا قبيلة R هو لا مواتي. قبيلة عندنا لو بوان ولكن هنا حاجة أخرى. متفقين؟ لا ديستونس غنقسمو على جوج. عرفنا دابا كيفاش نحسبو لا ديستونس بين أ و ب. لأن حسبنا قبيلة لا ديستونس بين أوميغا و أ. نفس الشيء هنا غنديرو. يعني نفس لا فورمول لا ميم فورمول كون فا utiliser. هو اكس بي موان اكس ا au carré y بي موان سور 2 لأن هنا لا ديستونس سور 2. متفقين؟ ها هو ديستونس سور 2 سي ا بي كلو على 2 كيعطينا هذا. متفقين؟ ا بي كلو على 2 كيعطينا ار. مفهوم؟ كنحسبو هادشي كنلقاو ار. ها هو هنا 20 racine carrée de 20 c'est écrit 4 fois racine carrée de 4 fois 5. racine carrée de AB égale racine carrée de A fois racine carrée de B. وهذا racine carrée de 4 هو 2. كنختزلوها كيولي racine carrée. دابا شنو عندنا لي كوردوني دو سونتر و لو غيون. طبقوا ديك الطريقة ديال السؤال الأول. متفقين؟ مجرد حساب. سجد هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنا نفضل الطريقة الثانية. متفقين؟ ولكن اللي نتوما اللي يناسبكم اللي كنقولو إلا كان عندنا
لو ديامتر كنطبقو هادي. غنوريكم بعدا أولا سيغ لا فيغور ام، كناخدو واحد لو بوان ام فين ما خديناه ديك الساعة ام ا لو فيكتور ام ا et les vecteurs MB sont orthogonaux. Donc leur produit scalaire égale 0. Donc MA, vecteur MA, scalaire vecteur MB égale 0. هي هادشي اللي غنديرو. وحطينا لي كوردوني دو M هو X Y Z. ها هو. سميتو. كي كنحسبو لو برودوي سكالير دو دو فيكتور. هنا علاش il égale 0 لأن sont orthogonaux. ها هو كيفاش كنحسبوه، راه شفتوه في الكود ياك فهمتي. ها هو ها ام ا، عندنا ام ا الفيكتور ام ا هو اكس ا موان اكس اللي هو، لان لو كان ما عطاوناش هادو غنقول موان اكس ام، كان قال لك هما لي كوردون ديال ام. دابا لو برودوي سكالير هو هذا في هذا بلس هذا في هذا بلس هذا في هذا. نحسبو سي سون دي سامبل كالكول. ها هو شتيه في هذا زائد هذا زائد. متفقين؟ حاولوا باش توضعوا هكا باش يبان لكم سميتو في لو غويون بيان سور. ومن بعد نحسبو. ها هو دابا عندنا اون ايكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير اللي الديامتر ديالها هو ا. إذن on a vu شفنا ثلاثة ديال لي كيستيون اللي تقدر تعطى حول لا ديتيرميناسيون دو ليكواسيون كارتيزيان دون سفير. إن شاء الله بإذن الله تعالى تقنوهم وما يكون عندكم مشكل ملي تكون ليها سميتو. على الأقل راه كيتعطى فيها ان بوان. الله يعاونكم، الله ينجحكم، الله يسر لكم الأمور ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.